सुप्रभात दर्शक बंधु आज होची शुक्रवार दिन सेप्टेम्बर मास 5 तारिख। आसंतु जानिबा आजिर संपूर्ण देश दुनियार सब बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल रे नुआ आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु प्रतिदिन एमिति न्यूज वीडियो सर्वप्रथम देखिबा पई। तबे आसंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। संता 17 रे 50,000 अंत्योदय घर बांटिबे राज्य सरकार। प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन रे बंटा जीव 50,000 अंत्योदय घर। एने सूचना देइछंती पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नायक। मोदी को जन्मदिन रे अंत्योदय गृह योजनार कार्यादेश दिया जिवो। तबे पूर्वरु 1 लाख रु ऊर्ध्व हिताधिकारी को योजना रे शामिल करा जायछि। नवेम्बर रे दिया जिवो पीएम आवास रो कार्यादेश। नुआ पीएम आवास सर्विस रे एबे आवेदन करिथिले 35 लाख हिताधिकारी। नवेम्बर सुधा समस्त प्रक्रिया सरिबो। कार्यादेश प्रक्रिया आरंभ हेबो बोली कहिसंती मंत्री। सूचना अनुसार एही अंत्योदय गृह योजना रे हिताधिकारी को शौचालय अंचल को बाद देई 25 वर्गमीटर परिधि रे पक्का घर निर्माण पई 1.20 लाख टंकार आर्थिक सहायता सरकार जोगाई देइछंती। तेबे ए पर्यंत एही योजना रे 1 लाख रु अधिक हिताधिकारी शामिल होइछंती। एही योजना रे हजार हजार परिवारक जीवन रे उन्नति आनिबो बोली आशा करिसंती राज्य सरकार। परवर्ती खबर रही देशवासी को मोदी सरकार बड़ उपहार। एही अत्यावश्यक सामग्री उपरे जीएसटी ह्रास देश में टिकस व्यवस्था को सरल करने एवं लोकों को सीधा सड़क लाभ देवा पई मोदी सरकार एक बड़ पदक्षेप नहीं। जीएसटी परिषदर 56तम बैठक में अनेक अत्यावश्यकता नित्य बाह्य कार्य सामग्री एवं सेवा उपर जीएसटी हटाइबा पई निष्पत्ति निया जायछि, जहां साधारण लोकों पॉकेट उपरे सकारात्मक प्रभाव पकाइबो। एही बैठक केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षतार अनुष्ठित होइतिला एवं बैठक रे टिकस हारर परिवर्तन सहित टिकस स्लैब को पुणी सरल करने पई बहुत मध्य द्रुत गति रे काम करा जायछि। एही जिनिस उपरे लागिबनी जीएसटी। बैठक परे अर्थमंत्री सूचना देइथिले जे एबे क्षीर छेना एवं पनीर उपरे कोनोसी टिकस पड़िबो नाही। पूर्वरु एगुड़िक उपरे 5% जीएसटी लागू करा जाउथिला। एबे शिक्षा संबंधी सामग्री एवं स्वास्थ्य बीमा भली सेवा उपरे शून्य टिकस लागिबो। देखंतु ए केउथिरे केते लागिबो जीएसटी। टिकस स्लैब रे बड़ परिवर्तन। टिकस व्यवस्था को सरल एवं स्वच्छ करिया पई जीएसटी परिषद मध्ये एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेछि। 12% एवं 28% टिकस स्लैब उच्छेद करा जायछि। एबे अधिकांश सामग्री केवल 5% किंबा 18% स्लैब रे रहइबो। एही परिवर्तन मध्यवित्त वर्ग पई किछि जिनिस सस्ता करि पारे। 22 सेप्टेम्बर रु लागू हेबो एही स्लैब। परवर्ती खबर रही फोन पे गूगल पे को नहीं बड़ खबर। एबे आउ ट्रांजैक्शन पाई लिमिट नहीं। आपण जदि ऑनलाइन ले टंका पठाउछंती आ फोन पे गूगल पे व्यवहार करूछंती तेबे आपनको पाई आसीछि बड़ खबर। एणकी आउ ऑनलाइन ले ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं आपण असुविधा रे पड़िबेनी, काहे कि ना पूर्वरु 1 लाख टंका रखा जायतिबा ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई दिया जायछि। एनपीसीआई एवं टैक्स रे बीमा प्रीमियम लोन ईएमआई एवं शेयर बाजार रे इन्वेस्टमेंट पाई ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाई देछि। एनपीसीआई एबे टैक्स और बीमा प्रीमियम लोन ईएमआई एवं शेयर बाजार रे इन्वेस्ट पाई ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाई देछि। एणकी यूजर्स माने 24 घंटा भितरे 10 लाख टंका पर्यंत ट्रांजैक्शन करि परिबे। चलित वर्ष सेप्टेम्बर 15 तारिख टैक्स भरिबार शेष दिन रहिछि। तेणु एही कारणरू एनपीआई टैक्स सहित संपर्कित एही यूपीआई रो ट्रांजैक्शन नियम रे बड़ परिवर्तन आनिछि। एणकी लोक माने गोटिए थर रे 5 लाख टंका एवं 24 घंटा भितरे 10 लाख टंका ट्रांजैक्शन करि परिबे, जहार फायदा लोकन को मिलिबो। तेबे एही परिवर्तन केवल पर्सनल टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन पाई लागू हेबो। अर्थात आपण निज अकाउंट रो बीमा कंपनी ब्रोकरेज फर्म टैक्स पोर्टल को टंका पठाई सारिबे। परवर्ती खबर अछि सिपाही कांस्टेबल नियुक्ति मामलार हाईकोर्ट कर बड़ बयान। बयस कोहल परे चयन प्रार्थी को मिलिबो नियुक्ति। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्टर एवं फॉरेस्ट गार्ड नियुक्त मामला रे पूर्णछेद पकाइले हाईकोर्ट। प्रथम पर्यायर योग्यता अर्जन करिथिबा केतेक प्रार्थी को शारीरिक परीक्षा पई डका न जिबाकू प्रसंग को नै दायर मामला रे हाईकोर्ट पूर्णछेद पकाइछंती। आवेदनकारी को सरकारी परीक्षा रे अंशग्रहण पई अनुमति दिया जिवो। तबे पूर्वरु जारी कर जायथिबा कारण दर्शाओ नोटिस अनुसार जवाब आवेदनकारी ओडिशा अधस्तन कर्मचारी चयन कमिशन निकट रे दाखल करिवे। कमिशन जवाब को विचार को नहीं एही प्रसंग रे निष्पत्ति ग्रहण करबा पर्यंत 337 टी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्टर एवं फॉरेस्ट गार्ड पद पूरण करा जिवो नाही बोली हाईकोर्ट निर्देश दैछंती। अन्यपटे सिपाही कॉन्स्टेबल पद रे नियुक्ति आशायी को हाईकोर्ट रो बड़ आश्वस्ति मिलिछि। बयस सीमा कोहल परे चूड़ांत चयन तालिका रे स्थान पाइथिबा केतेक प्रार्थी सेमानक नियुक्ति प्रभावित हेबा आशंका करी हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइथिले। मामलार सुनानी समय सरकार तरफ एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य कहिथिले बयस सीमा कोहल परे चयन प्रार्थी पूर्व तालिका प्रार्थी प्रभावित हेबार कौनसी संभावना नहीं।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 2 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ପବନ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି। ଇନଷ୍ଟାରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ବେଢା ଭିତର ଫଟୋ। सोशल मीडिया रे पुणी श्रीमंदिर भीतर फोटो भाइराल होइछे। फल श्रीमंदिर सुरक्षा को नहीं प्रश्न उठिछे। कड़ा सुरक्षा भितर मंदिर भीतर को केमिति मोबाइल गला, हजार हजार लोक भितर केमिति पुणी फोटो उठिला, कौन करुथिले श्रीमंदिर सुरक्षा दायित्व रे थिबा पुलिस और अधिकारी और सेवायत माने। श्रीमंदिर भीतर को मोबाइल जीवा फोटो उठाइबा पुणी सुरक्षा त्रुटि को पदारे पकाइछे। सूचना अनुसार महाराष्ट्र युवक जनक पुरी श्रीमंदिर भितर फोटो उठाई इंस्टाग्राम अकाउंट रे अपलोड करिसेंती। युवक जनकर ना हेउची वैभव दुरे पाटिल। एबे तांको इंस्टाग्राम फोटो भाइराल हेबारे लागिছে। फोटो उठाइबा कथा छाड़ंतु मंदिर भीतर को मोबाइल कैमेरा नेबा मध्य बारण रहिছে। तथापि अनेक समय किछि लोक मंदिर भीतर को मोबाइल नै फोटो उठाई सोशल मीडिया रे छाडुछंती। सेहि भली मंदिर ऊपर ड्रोन उड़ान प्रतिबंधित होइथिबा बेले अगस्त 28 रे ड्रोन उड़ीथिला। तबे अगस्त 28 रे किए उड़ाइथिला ड्रोन? एहा श्रीमंदिर सुरक्षा को किभली प्रभावित करिवो एहार अनुध्यान एबे भी करूछि श्रीमंदिर प्रशासन। परवर्ती खबर रही अटल पेंशन योजना। जमा करंतु मात्र 200 टंका। एबे प्रति मासरे सरकार देबे 5000 टंका। चाकरी परे समस्ते अवशिष्ट जीवन आराम रे बितेबाकू चाहंती। एथिपई टंकार आवश्यकता पड़े। एभली परिस्थिति रे पेंशन ही एकमात्र सहारा पालटी थाए। किंतु कर्ममय जीवन परे समस्तଙ୍କୁ पेंशन मिली न थाए। पेंशन व्यवस्था को व्यापक करबा लक्ष्य रे समग्र देश रे 1 मई 2015 रे नरेंद्र मोदी को द्वारा अटल पेंशन योजना शुभारंभ होइतिला। यह केंद्र सरकारक सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत एवं अर्थ मंत्रालय परिचालित एक योजना। ओडिशा रे तत्कालीन केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं समन्वय राज्य मंत्री उषा देवी उपस्थिति रे राज्यपाल एससी जमीर को द्वारा 9 मई 2015 रे भुवनेश्वर निकट रे कन्वेंशन सेंटर ठारे अटल पेंशन योजना शुभारंभ करथिले। अटल पेंशन योजना वृद्धावस्था रे नियमित आय विषय रे चिंतित लोकंक पई एहा एक सहायता। केंद्र सरकारक द्वारा आरंभ करा जायथिबा एही योजना 60 वर्ष बयस परे अभावी एवं निम्न आयकारी नागरिक मानक प्रति मासरे 1000 रु 5000 पर्यंत पेंशन प्रदान करिवार लक्ष्य रखिछि। 18 रु 40 वर्ष बयसर जेकोसी नागरिक एही योजना रे शामिल होई प्रति मासरे एक स्थिर राशि जमा करि परिबे। परवर्ती खबर रही मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी स्थगित। एही दिन हेबार थिला काहेकि घुंचिला। सेप्टेम्बर 8 तारिख रे मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी स्थगित रखा जायछि। एही दिन अभियोग शुणाणी पई ऑनलाइन पंजीकरण करिथिबा जनसाधारणकर आपत्ति अभियोग परवर्जन एवं शुणाणी शिविर ग्रहण कराजियो बोली जଣା पड़िछि। एनै साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। प्रकाश थाउ जे सेप्टेम्बर 8 तारिख सोमवार मुख्यमंत्री द्वार हेबाकु थिबा जनसाधारण विभिन्न अभियोगर शुणाणी अनिर्वार्य कारणवशतः स्थगित रहिबो। यूनिट 2 अशोक नगर भुवनेश्वर स्थित पूर्वतन सरकारी प्राथमिक विद्यालय ठारे एही अभियोग शुणाणी पई ऑनलाइन पंजीकरण करिथिबा जनसाधारणकर आपत्ति अभियोग परवर्ती जनशुणाणी शिविर रे ग्रहण कराजिबो। परवर्ती जनशुणाणीर समय और तारीख जनसाधारणकर अवगति निमंते विभिन्न गणमाध्यम जराया रे जणाई दियाजिबो। साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षरु एनै सूचना दैछि। एहासह पठाणी राउत लोकंक संपर्क अधिकारी लोकंक मुख्यमंत्री जनशुणाणी को नहीं तमाम सूचना मध्य प्रदान करिसेंती। परवर्ती खबर रही बिना कौनसी जिनिस बंधक एवं सरकार देबे 90,000 टंका। जानतु केमिति करिवे आवेदन। केंद्र सरकार देशर गरीब श्रेणीर लोकंक पई विभिन्न योजना चलाइछंती। केंद्र सरकार छात्र, महिला, वृद्ध, व्यवसायी इत्यादि विभिन्न वर्गों को दृष्टि रखी एही योजना गुड़िक करिसेंती। दुई प्रकारर व्यवसायी अछंती, जणे बड़ आउ जहांकर साधारण सरकारी योजना सहित कौनसी संपर्क नहीं। अन्य जणे व्यवसायी अछंती जो माने रास्ता रे दुकान चलांती। एपरि लोकंकर एक भल सरकारी योजनार बहुत आशा थाए। सरकारंकर एपरि लोकंक पई एक स्वतंत्र योजना अछि जहाँ अधीन रे कौनसी ग्यारंटी बिना ऋण दिया जिवो।
योजनार विशेषत्व हेउछि जे ऋण नेबा पई आपनको कोनोसी संपत्ति किंबा डॉक्यूमेंट बंधक रखिबाकू पड़िबो नाही। एही योजना छोट व्यवसायी एवं ठेलावालांक पई जीवन रक्षाकारी ठारू कम नुहे। एही योजनार हिताधिकारी माने 90,000 टंका पर्यंत पांती। सेही योजना कोन आसंतु जानिबा। कोरोना समय रे सबुठारू खराब प्रभाव देशर निम्न वर्गर व्यवसायीक ऊपर पड़िथिला। जो माने रास्ता कड़े व्यवसाय करी जीविका निर्वाह करुथिले एही लोकंक समस्या को देखि सरकार जून 2020 रे एक योजना आरंभ करथिले जहार नाम थिला प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। परवर्ती खबर रही उपराष्ट्रपति निर्वाचन में एनडीए प्रार्थी को समर्थन दे पारे बीजेडी हेले आभिमुख्य स्पष्ट करूनांती दल मुखिया उभय मेंट को रखिछंती द्वंद्व। राष्ट्रपति निर्वाचन को नहीं आरंभ हेलाणी काउंटडाउन। 9 तारिख रे हेबो भोट ग्रहण। संख्या दृष्टि एनडीए प्रार्थी सीपी राधाकृष्ण सहज स्थिति रे अछंती हेले समस्त आखि रे बीजेडी उपरे प्रार्थी घोषणा पर एजाय समर्थन कार्ड खोली नाहंती बीजेडी सुप्रीमो। हेले सांप्रतिक राजनैतिक स्थिति और पूर्व आभिमुख्य को देखिले चर्चा होची बीजेडी एनडीए प्रार्थी आड़ को ढली पारे। उपराष्ट्रपति निर्वाचन को सप्ताह कम समय रही हेले एबे जाए दलीय सांसद को एकाठी करना कि बीजेडी स्पष्ट अभिमुख्य कौन रहिबो ताहा जानि नाहंती नवीन। वर्कफोर रे एवं जेमिति संसदीय दल दुई भाग हो जाइतिला ताहार पूर्णाभूति न होय बोली चाहुचंती दलर शीर्ष नेतृत्व। अन्यपटे दलीय सांसद कहिसंती ओडिशार स्वार्थ दृष्टि निष्पत्ति नेबे नवीन। गत 3 उपराष्ट्रपति निर्वाचन में बीजेडी आभिमुख्य अनेक समय चकित रही। 2012 रे भोट दानरू विरत रहितिला दल। 2017 रे एनडीए विरोध रे जाइतिला बीजेडी। 2022 रे एनडीए प्रार्थी जगदीप धनखड़ को भोट देइतिला बीजेडी हेले एबे राजनैतिक स्थिति और परिवेश बीजेडी पई भिन्न रही। परवर्ती खबर रही हीराकुद जलभंडार 16टी गेट खोला। लघुचाप प्रभाव में प्रबल वर्षा जो राज्यर विभिन्न नदीर जलस्तर फुलुछि। बैतरणीर जलस्तर सतर्क संकेत टपिछि। ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा नदी जलस्तर भी बढ़ुछि। महानदीर जलस्तर फुलुछि। 24 घंटा मध्य उपरमुंडे प्रबल वर्षा रेकर्ड करा जायछि। एवरेज 40 मिमी वर्षा होइतिबा आकलन करा जायछि। वर्तमान हीराकुद रे 16टी गेट बन्या जल निष्कासन जारी रहिछि। वर्तमान जलभंडार मध्य 2.15 लाख क्यूसेक जल प्रवेश करथिबा बेले 1.33 लाख क्यूसेक जल निष्कासित हेउछि। आगकू हीराकुद रे जलस्तर बढ़ी पारे एबे स्थिति उपरे नजर रखा जायछि। परवर्ती समय रे गेट खोलिबा उपरे निष्पत्ति नियाजियो बोली कहिसंती जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री चंद्रशेखर पाढ़ी। पूर्वरु 14टी गेट दे जल निष्कासन करा जाउथिला। आज अपराह्न रे पुणी 2टी गेट खोला दिया जायछि। वर्तमान समय रे मोट 16टी गेट दे जल निष्कासन जारी रहिछि। आवश्यक हेले आहुरी गेट खोला जाई पारे। हीराकुद जलभंडार रे 16टी गेट खोला जाइथिबारु महानदी रे बन्या जलर बढ़िबार आशंका रहिछि। फल रे हीराकुद डैम रो तळ मुंडरे थिबा नदी सज्जा अंचल रे बन्या आसीबार आशंका मध्य रहिछि। परवर्ती खबर रही जीएसटी 2.0 जमई देला पूजा बाजार। कमिला बाइक स्कूटर दाम ग्राहक खुशी। सरकार 56तम जीएसटी परिषद बैठक में 12 एवं 28% दुईटी टिकस स्लाब उच्छेद करिसेंती। एबे मुख्यतः केवल 5% एवं 18% स्लाब अछि जेउथिरे अधिकांश सामग्री रखा जायछि। एही नूतन हार 22 सेप्टेम्बर 2025 रु कार्यकारी हेबो जहा फल रे एबे देशर सर्वाधिक बिक्री होथिबा बाइक एयरस्कॉट भली बाइक मूल्य उपरे सीधासळख प्रभाव पकाइबो। जदि आपण निज पई एक नूतन बाइक किनिबाकू योजना करिसेंती तेबे एही खबर आपणकर निहाती कामरे आसीबो। आज आमे आपणको जणाइबु जे नुवा जीएसटी हार लागू हेबा परे आपणको एक नूतन बाइक केते देबाकू पड़िबो। 350 सीसी रु कम बाइक 350 सीसी रु कम इंजिन थिबा बाइक उपरे जीएसटी 28% रु 18% को ह्रास करा जायछि। या सहित साधारण लोकंक प्रिय बाइक जेपरि कि बाजाज पल्सर किंबा होंडा एक्टिवा एवं पूर्व अपेक्षा सस्ता हेबो। परवर्ती खबर रही विद्यालय में मिसिब अंगनवाड़ी केन्द्र। एने दिल्ली रे हेउछि स्वतंत्र कार्यक्रम। सरकार बड़ निष्पत्ति विद्यालय सहित मिसिब अंगनवाड़ी केन्द्र। एने सरकार प्रक्रिया आरंभ होइछि। आनुष्ठानिक भावे पिलांक शैशवर जत्न विद्यालय आरंभ हेबो बोली ए निष्पत्ति सरकार नैछंती। विद्यालय सहित अंगनवाड़ी केन्द्र जोड़िबे देबाकू दिल्लीर स्वतंत्र कार्यक्रम हेउछि। विद्यालय सहित अंगनवाड़ी केन्द्रर मिश्रण नै निर्देशावलीर शुभारंभ मध्य करिसेंती सरकार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महिला शिशु विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी एही कार्यक्रम रे शामिल होइछंती। परवर्ती खबर रही चाषी को घारिछि सार चिंता। खरीफ चाष पई मिलुनी सार। चाषी को घारिछि सार चिंता। खरीफ चाष पई मिलुनी सार। केउठी आवश्यक ठारू चढ़ा दर रे सार मिलुछि तो केउठी सार न पाई निराश होई फेरुछंती चाषी। बौद्ध जिले में सांघातिक स्थिति रे सार संकट। सारर अभाव जोगु मुंडरे हाथ देलेनी चाषी। खरीफ चाष पई एबे सार जरूरी होई पड़िछि। वर्तमान धान चाष पई सार पकाइबार उपयुक्त समय हेले सार मिलु नथिबारु चाष नष्ट हेबार आशंका वृद्धि पाइलानी।
ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଥିବା ବେଳେ ଓ ସାରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚଢା ଦରରେ ସାର ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚଢା ଦରରେ ସାର କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାର ସଂକଟ ନେଇ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏକ ଟିମ୍ ବୌଦ୍ଧ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାରର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛି ବିଜେଡି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପହିଲା ବେଳକୁ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଦାମରେ ୟୁରିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର ମିଳୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାର 260 ରୁ 65 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବା କଥା ତାହା 500 ରୁ ଅଧିକ ଦାମରେ କିଣି ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଏଥର ପୂଜା ମେଲୋଡିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ନା କରାଯାଇଛି। ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ନିକଟରୁ ହଟିବେ ବୁଲା କୁକୁର। ପୂଜାକୁ ନେଇ ବିଏମସିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବୈଠକରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହୋହାଲ୍ଲା। ପୂଜାରେ ପାର୍କିଂକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପାର୍କିଂ ନଥିଲେ ପଡ଼ିବନି ମୀନା ବଜାର, ମିଳିବନି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଇଁ ଅନୁମତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ହେବ ପୂଜା। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ତୋରଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ପୂଜା କମିଟି। ସବୁ ଭସାଣୀ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। ପୂଜା ପାଣ୍ଡାଲ ଏବଂ ଭସାଣୀ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ରଖାଯିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ନିଶାକୁ ବା ନାଁର କରାଯାଇଛି ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବ ପୋଲିସ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ତାର ମରାମତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ରାସ୍ତା ଖରାପ ନେଇ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କମିଶନରଙ୍କ ତାଗିଦ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ ସରିବା ନେଇ ଦେଲେ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍। ରାସ୍ତା ଖାଲ ଖମାର ମରାମତି ନେଇ ସବୁ ୱାର୍ଡକୁ ଦିଆଯିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବୈଠକରେ ବିଏମସି କମିଶନର, ମେୟର, ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର, ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପୋଲିସ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଟିସିଓ, ଫାୟାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିବ କି ଅଘଟଣ? କିଛି ବିପତ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ ଦେଉଛି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କି ବଡ଼ ବିପଦ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିବ କି ଅଘଟଣ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଶୁଭ ସଂକେତ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ସତରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ବିପତ୍ତିର ଆଭାସ ଦେଉଛନ୍ତି କି, ଯାହା ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଜାଣିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର? କେହି କେହି ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ମାନୁଛନ୍ତି ତ କେହି କେହି ଶୁଭ ମାନୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2 ଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚିଲ ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବସିଲା ମାଟିଆ ଚିଲ। ଆଜି ସକାଳେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଏକ ମାଟିଆ ଚିଲ ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଯାହାକୁ କିଛି ଲୋକ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଏହାକୁ ମାଳିକା ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2 ଥର ଚିଲ ବସିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପୁଣି ମିଳିବ। ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ମିଳିବ 4000 ଟଙ୍କା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ଟଙ୍କା ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା 4000। ଚଳିତ ମାସରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଖେଳିଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 54 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇବେ ସରକାର। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 4000। ନୂଆଖାଇ ଓ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 4000 ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସେହିପରି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମିଳୁଛି 6000 ଟଙ୍କା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ତଥା ଭୂମିହୀନ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ଚାଷୀମାନେ ନୂଆ ଭାବେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିସ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇକେୱାଇସି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଇକେୱାଇସି କରିନଥିଲେ ତେବେ କିସ୍ତିର 2000 ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 6000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସିଏମ୍ କିଷାନର ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତି 4000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳା ଆଉ 21 ବର୍ଷର ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏମାନଙ୍କୁ 10 ତାରିଖରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଯାହାର ଆସିନି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଏହି ଦିନ ମିଳିବ 10000 ଟଙ୍କା। ଘୋଷଣା କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କିସ୍ତି 10000 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିବ 10000। 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 9 ତାରିଖରେ ପାଇଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 5000 ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 10000 ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଦିନ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କେତୋଟି ମହିଳା ଆଉ 21 ବର୍ଷ ଯୁବତୀମାନେ ଏକାଥରେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 15000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମହିଳା ସଶକ୍ତ ହେଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଦୃଢ଼ ହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ। ଏହି ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ମାସରେ ଏକାଥରେ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା 10000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ସୁଭଦ୍ରା ମନି ଏଇମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋଳତାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କଟିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କିପରି ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାତିଲ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି 4 ଚକିଆ ଯାନ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଚିଠି ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଧାନ ବିକିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଆଉଥରେ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ କସରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବା ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଗୋ ହତ୍ୟା ରୋକିବାକୁ କାମ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୀଣ ଭାଇ ତୋଗାଡ଼ିଆଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ମିଳିତ ଭାବେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମଞ୍ଚରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଗୋ ହତ୍ୟା ରୋକିବାକୁ କାମ କରିବେ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୀଣ ଭାଇ ତୋଗାଡ଼ିଆ କହିଛନ୍ତି। ରେଡ୍କ୍ରସ ଭବନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଡକ୍ଟର ତୋଗାଡ଼ିଆ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ପୁରୁଣା ସରକାର କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏଯାଏ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନାହିଁ। ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଆମର ପୁରୁଣା ମିତ୍ର, ପୂର୍ବରୁ ସାଥିରେ କାମ କରୁଛୁ, ସେ ଏବେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଗୋ ହତ୍ୟା ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ତୋଗାଡ଼ିଆ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଡକ୍ଟର ତୋଗାଡ଼ିଆ କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିବା ବେଳେ ମୁସଲମାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। 2 ସନ୍ତାନ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ ହେଉନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି 10ମ ପାସ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ 1221 ପଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ତଥା ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅସାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 1121 ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବାହାରିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। 2 ପ୍ରକାର ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ରେଡିଓ ଅପରେଟର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ରେଡିଓ ମେକାନିକ। ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରମା 25,500 ରୁ 81,100 ଟଙ୍କା ରହିବ। ରେଡିଓ ଅପରେଟର ପଦ ପାଇଁ 910 ପୋଷ୍ଟ ଖୋଲାଥିବା ବେଳେ ରେଡିଓ ମେକାନିକ ପାଇଁ 211 ପୋଷ୍ଟ ଖୋଲି ପଡ଼ିଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ରେଡିଓ ଅପରେଟରର ପଦବୀ ପାଇଁ 10ମ କିମ୍ବର ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ 12ଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଣିତରେ 60% ମାର୍କ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଛଡ଼ା ରେଡିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ଅବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ITIର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେପରି ରେଡିଓ ମେକାନିକ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ 10ମ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର 12ଶ ପାସ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ମ୍ୟାଥର 60% ମାର୍କ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଜରୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି କଂଗ୍ରେସକୁ ବିପଦ, ନିଜ ଦଳର କନ୍ଦଳ। ଘରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେଣି ଭକ୍ତ। ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା କଂଗ୍ରେସକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦଳ ଦେଇଥିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ। କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ନବକଳେବର କଲେ ଓ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଟାଣୁଆ ସଂଗଠନକୁ ଦେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ। ଭକ୍ତ ବି ପୁରା ଦମରେ ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ, ହେଲେ ମାସେ କେତେଟା ଯାଇନି କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁରୁଣା ରୋଗ ଫେରିଛି। ଦଳ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର ତେଜିଲେଣି। ଉପରକୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦିଶୁଥିବା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭିତରେ ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। ନିକଟରେ ବାଧାୟକ ଏବଂ ରମେଶ ଜେନା ଯୁବ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କରିଥିବା ସଭା ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ମାତ୍ର। କେବଳ ରମେଶ ନୁହନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ଛାମୁଆ ନେତା ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ମେଳ କଲେଣି। କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଘରେ ନିୟମିତ ବୈଠକ ବସୁଛି। ମୌକା ଦେଖି ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚୌକା ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଚୟନ ଯଦି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନ ଯାଏ ତେବେ ଏହା ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ନୋଟିସ୍ ଜାରି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଚତୁରତାର ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାର ଏବେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ମହିଳା ବିଭାଗର ଚିଠି ଲେଖିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଅନେକ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ଷୋଭର କଥା ଯେ ଆହୁରି ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ଶିଥିଳତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆମର 20ଟି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।